Where are you from? Newcastle in the north of England. Okay, why you are here? That's where I was born. I'm here with my wife who's from Davao. Okay. So, And she's a big Duterte supporter, so too am I. all right, very good. So you're supporting Mr. Duterte as well? Of course. Choose the right thing, the right decision. Well done. Thank you. We are very, very pleased to hear that. Yeah. Yeah, let's get him home. Well done. Thank you so much for your support. You're welcome. Sir, taga saan po kayo sa atin? Taga Manila ako. Bakit po kayo sumuporta kay Mr. Duterte po? Kasi gusto naming suportahan si Duterte na ibalik sa Pilipinas. Taga-asa mo, ma'am? Las Vegas. O, kamong duha ni sir? Yes. Yeah, Las Vegas. Okay. So, ganong nga mo diri nga layo naman kayo itong Las Vegas? Supporting the best president ever, best president of the Philippines, Rodrigo Duterte. Gamig niya sila. Taga Davao po sila. Davao po sila. Taga Davao ako, taga Davao sa. Taga Davao sa nag-abot diri. Nag-abot diri. So, solid gyud ta. Sulit yun. So, di na kamutan ng anong naamo diri. Oo, yun. Di na kamutan na. Klaro na kayo. Klaro na kayo. Klaro na dyan kayo ang reason nga no. Taga-asa mo, sir? Taga Cebu. Anong naamo diri? Bisita ni Tatay. So, gikan pag imog Cebu. Gikan mo Cebu. Milupad mo pa dong diri. Adili nagkuan mi kana nagsurisuro gimi actually diri sa Europe. Isa okay. sa destination ng kaning dahig. Okay. Abi ka na mo di mi kaabot, abi na mo nakagawas na sa tatay. Oh, kinsa man eh? Akong nasawa. Hello, ma'am. Ay, hilak Okay. mo na. Hilak mo na. Asa tayo diya. Nakaadto na mo dito sa Tubangan? Wala pa. Wala pa. Pagkita ko Oh, niya asa. katong pag-abot niya dire, diha siya gisulod kanang portahan diyo. Kana diha siya gisulod. Kana unya ang pinaka-atubangan dito. Diha kana The OFW community Hong Kong are so surprised why PRRD is here. But we are here in behalf of Filipino community in Hong Kong. We love, we support, tell them, stand tall.